हाय सांग माने गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर भल थे मु भी भलरे अच्छी मो झीर देह एवं जाए मैंने भल है मोर भी टे देह खराब हो जाए लगुच मत भी ज्वर हम से सका सका गाधा पाधा सारी बाहर सारे मेडिकल जावाई आम ए मेडिकल जाऊँ मो झीपाई भी किसी मेडिसिन आनबार अच्छी मेडिसिन काम देलानी तार ज्वर भी छाड़ूनी तापाई मो किसी मेडिसिन नहीं आसबू एवं आम बाहर जावाई मेडिकल मेडिकल आसी सारापर आपण मान सारे वीडियो शेयर करी हाय सांग मैंने फाइनाली आम मेडिकल आसी घर पहुँचलु मेडिकल बहुत भीड़ थिला से आपण मान सागर वीडियो शेयर कर पारे लाइन ने ठिया होगा एवं मेडिसिन दारी घर को आसूसी टिके ये बसी देखु केते गुरा मेडिसिन आनी एगुरा सब मो सान झीर एगुरा सब मोर तार मोर अलग अलग आनी मेडिसिन खाई सारा पर सब मेडिसिन खायापी खाई मो झी ए ज्वर टे छाड़ी से दी जन जाक भाई भौणी हाड़े खेलुंट तो मुझे भी खाइनी एवं जाऊँ कि खाईदेवी खाई सारापर मेडिसिन खाइबी एबे तो ठंडा दिन आसी सारा समस्त ज्वर स्टार्ट हो सारा जनक पर जनक ज्वर चली मैंने सतर्क रुहतु मशारे टाणिकी शुंतु वर्षारे बेसी पिला मानक उदार कुआड़े छाड़तुनि एमती तो ज्वर स्टार्ट हो सारा आपण मैंने केयरफुल रुहतु जमी आपण मान पिला मानक ज्वर न हुए मो बड़ झील को ज्वर है मो सान झील पर मत तापर एमती स्टार्ट चली जन पर जड़े आम एमती हैरान हो सारूँ ज्वर आ मो झी तो किसी भी हेले खाऊनी एत ज्वर हो सी भलरे भात भी किसी भी हेले भी खाऊनी ताप मेडिसिन आनी जाऊँ कि खाया देगी मेडिसिन खुआईदेवी आपण मानू तो वीडियो मु सब शेयर करी जाऊँ कि खाईने भी खाई सारा पर आपण मान सागर वीडियो शेयर करी छाड़ी जबार उत्पात होती कल ज्वर कुंथला आज ज्वर भल हो जाए से किल चल खेलुँ मेडिसिन धरिक आसी ज्वर टे छाड़ी जाइए केमी अन्न भाई भौणी दी जन भाई भौणी दी जन जगह भर पशे कौन कर बाढ़ा बाढ़ी होती बेडसीट भितर दी जन जाक माद होती से चिड़ी जाऊँ आइला भैया संगे लागू चिड़ी जाऊँ हौजी मैंने मैं जस्ट शोक उठिली मेडिसिन खाई शो पड़ी
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ ପୁରା ଜ୍ୱରରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ମୋ ଝିଅ ବି ଶୋଇଛି, ତା ଦେହ ବି ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ଜ୍ୱର ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛି। ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବାର ଯାଇକି ଆଜି ତ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିନି। ସକାଳୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବାକୁ ଗଲି ମେଡ଼ିକାଲ, ତାପରେ ଆସିକି ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲି। ଏବେ ପୁଣି ଉଠିକି ବସିଛି। ସମୟ ହେଉଛି 4:30। ଦେହ କାମ ସବୁ ବୋଉକୁ ଆଉ ମୋ ସାନ ଯା ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ବାଡ଼ିରେ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ଲଗେଇଛୁ ସେସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆଗରୁ ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖେଇଥିଲି ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ସବୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଦେଖେଇବି ଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ବାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା। ଆମ ବାରିପଟର ବାଡ଼ି, ଗଛ ଲାଗିଛି କଲରା ଗଛକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ସାନ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କଲରା ଗଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ କାକୁଡ଼ି ଗଛ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। କାକୁଡ଼ି ଗଛରେ ଫୁଲ ଦେଇଛି, କାକୁଡ଼ି ବି ଫଳିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କଷି କଷି ହେଇଛି, ଫୁଲ ଦେଇଛି। କଲରା ଗଛଟା ବି ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଲଗେଇଥିଲି ଜହ୍ନି ଗଛ, କଲରା ଗଛ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାକୁଡ଼ି ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, କାକୁଡ଼ି ଗଛ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଆମର ପଇଡ଼ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ। ସାନ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜାଳ ଥୁଆ ହେଇଛି। କଖାରୁ ଗଛରେ ବାଡ଼ ଦିଆ ସରିଲାଣି। ଏରା ଖଡ଼ା ଶାଗ ଗଛ ବୁଣା ହେଇଥିଲା, ଖଡ଼ା ଶାଗ ଗଛ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଶୋଧୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଧାନ ଗଛ, ଗାଈ ବଳଦ। ଏଗୁଡ଼ା ବାଇଗଣ ଗଛ ଆମ ବୋଉ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଘାସ ବଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇନି। ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସାରୁ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, ସାରୁ ଗଛ ଏଠି ଗଛ ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ସାରୁର ଗଜା ବାହାରିକି ସେ ପୁରା ଗଛ ହେଇସାରିଲାଣି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବାରିଆଡ଼େ ଆସିନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଉନି ବୋଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲ ଗୁରା ଫୁଟିଛି। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପୂଜା କରୁଥିବ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଫୁଟିବନି। ଏବେ ତ ଆମର ଛିଟିକିଆ ହେଇଛି, ଫୁଟୁନି, ପୂଜା କରାହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଗଛ। ଆମ ଘର ଗଲାଣି ହାଡ଼େ, ସେଠି ଆମ ଘର। ମୁଁ ଆଡ଼େ ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ବାଡ଼ି ଦେଖେଇଲି।